कृष्णचंद्र बोलुछे कृष्णचंद्र बोलुछा जे काहे जानिछा निद्रा उठिन राधिका रानी कोते कहउछंती कर्कशवाणी अरे निद्रा उठिन राधिका रानी कोते कहउछंती कर्कशवाणी अरे तोरा चर चर तस्कर कि कार्य आसिचु मोहरपुर जे अरे कह तोर नाम ग्राम अरे केउ देशे घर जरते कार कुमार अरे केउ देशे घर रे जरते कार कुमार लंबट रे कहीं पर पुरु हुआ तारा आगो मोर नाम कृष्ण नंद कुमार नचिन्हु चुमुतर गलार हर आगो मोर नाम कृष्ण नंद कुमार नचिन्हु चुमुतर गलार हर मो परम ब्रह्म मो परमेश्वर आर क्षणिके हुए कोटि अवतार रे नचिन्हि देउ छगाई आर त प्रेम प्रीति पई मु आसी छधाई आर के तोर कपट खोली राधा माई के तोर कपट खोली कृष्णचंद्र भगवान आसीचे और तमर कमाटी खुली दिया बोलछ तमर हेटा भी खुला और तमर सेटा भी खुला सत्य चिकुटे कथा मते पिला के संदेह होला गुछि कृष्णचंद्र भगवान परर घर के निसारा तेरे कहीं आसबे खुली गला काना खुली गला काना गो भाग्य खुली गला सत्य काय चिमा मगो जिन भगवान के ऋषि मुनि माने जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी जेन भगवान के हर ब्रह्मा जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी से भगवान हमर घर के आसबे मत तो विश्वास नहीं लागबार के जति तमे कृष्णचंद्र भगवान आसीच बोले तुमको कथाटे पचरामो काय कथा पत्रा बजे खाना पचरामो प्रश्न पचरामो तुमको प्रश्न बोलु छ हां ये बाबू माई घरे घर बेले न सुनिया काना पचरावे पड़ी काना करबो प्रश्न पचरामो किते पचरामो सीधा बेटा छाड़ो सत्य सत्य पचरामो पचरो सत्य सत्य पचरामो तो सत्य पचरामो मुई कहबी जे मने भिड़ लागबा के कहबे से बाबू कहबा सत्य का एंता भी हसी आज एकला अछन तू काहे चिंता करूछी सत कथा बाबू गो चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बादन चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बादन तुई मोर दत्त रे खारे चंदन तुई मोर दत्त रे खारे चंदन चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन तुमोर दत्त खारे चंदन तुम चरणे शरण पशुते तुम चरणे शरण पशुते
জন্ম হইছন কাজে হে বিষয়ে টিকে পত্রমা আরে গৌর কুলরে হেলু জন্ম আর বুঝাই রকম গৌর জন্ম আর নন্দ নন্দন আর মধুসূদন গৌর ঘরে হেলু জন্ম আর বুঝাই রকম গৌর জন্ম আর নন্দ নন্দন আর মধুসূদন সে গৌর পূর্বে কেউ স্থান ছিলে সে গৌর পূর্বে কেউ স্থান ছিলে মতে কইব পুরাণর জ্ঞান মতে কইব পুরাণর জ্ঞান তিমোর 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 ভক্তর কারে চন্দন তিমোর 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 ভক্তর কারে চন্দন পশিবু পেট আর মুখ বলি কে দেলা সভ্য কে দেলা সভ্য আর কে দেলা সভ্য গাই চরাইন পশিবু পেট আর মুখ বলি কে দেলা সভ্য কে দেলা সভ্য আর কে দেলা সভ্য পুরাণে প্রমাণ রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন তিমোর 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 দত্তরে কারে চন্দন তিমোর 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 দত্তরে কারে চন্দন জি বাবু গো তুমি তো গৌড় ঘরে জন্ম হইছ হেলে গৌড় জাতি কেন জন্ম হইলে এই বিষয়ে টিকে মতে কহি দিও এই গৌড় জন্ম কথা টিকে কহি দেলে তুমি বিশ্বাস করমি তুমি কৃষ্ণচন্দ্র আছিছ বলি করি এন্তা কে আহা বাবু রে গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো এ বাবু গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো হেটা বন্ধু বলা ଯିବା হেটা সখা বলা ଯିବା আমি কা কলিছি কাই কলু তুই কাই বেলু কা বলি পচরাব বলে গুটে জুড়ে নেই 60 70 পত্র বই সিনা বেটা পজরা বলি কহবো বলি সিনা কহলি হেনতা নেই হয় যাহা भी হেবা দুই ভাই কহবা কে পড়বা তুই আর মুই হেলা যে ঘর বাহারলা বেলা কা বলছিলু কি কা বল তুই বাহারে থিবু মুই ভিতর কে জিমি খাই খোয়া করে পলাই আমি এড়ে ললহা যে বাবু তুই খাই যা বলছিস আর তুই কা করছিস যে গুটে কথা খাইলে भी চলছে গায়ে মা কে জীব আছে যে শুনো তো যে যাহা भी কহবা দুই ভাই কহবা নে বাপ যে নাই জানিবা তোমরা তোমার ঘরকে ফিরি যাও যার কাজ হইতে ভাজুর গুটুর হইতো পছা ঘর কে জিমি মুই ঝাড়াতে রু পলাই আসি কা বলু ঝাড়ারু আসি তাল পছা জিমা ঘর পছা ঝাড়া দিবু ঝাড়া কে বন্ধ করে পারবো পছা দিবু বলুছে মামু গো কাহি যাউছ গো আসতে ইয়ারে পানি আস এ বাবুকে যে ঝাড়া তুলে লাগলা ইয়ার কে আস
କିଏ ଆଡେ ଯାଉଛ ଏଟା बुढ़िया के ଏ ଦେଖ ତ ଏ ଆମର ଲେଟ୍ରିନ୍ के ଜଣ ଅଛି केंदी के ଲେଟ୍ରିନ୍ के मते भल नहीं लागे लेट्रिन କାଁ ଲାଗି ଭଲ नहीं ଲାଗି ये जे नवीन सरकार जे दिला एडे एडे लेट्रिन तो हाँ गुटे मुई खुटमुटु हे बसला मोर आठु लागी जासी मागो ए बाबू हे तिनी भितरु ताको टाकेंडा पचरा धर तो मोटा केन लागो मजिट्रा ए बागो बुआ जो हो गो दुआ तू यार बसना मा फिनेल पकज नहीं गंदवा काना पकई जा फिनेल पकज फिनाल तो जो हो गो सिगो हेटा सेंट नहीं हमले पकज पिला नहीं मोरे बाहर भल लागसी मा बाहर खाए हला भल लागसी तो अरे हमें गोलिया लोग जानू छु हाय हाय पेट पिटी पिटी खसरी 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 बसबो काहे सती আর ঘরে চিনা বসলা সুরে বসি দিবু যে सते का बाबू रे जेनटा हेबा दे भाई को हेमा কহ তো দামু দেখু যে बाबू गो কেতে দূর যে পারছু মু দেখু ननीलो ई गुटे प्रश्न रे बाबू को झाड़ा लागला आर गुटे ओधे पचरा ला काना हवे जाको हॉस्पिटल नंबर के पड़वा का বলা হে ঝাড়া তো হেন্দা নিয় রখি দি দিব ঘরে के मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले के मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले अरे गुटा गुटा करी कही देले करी गुटा गुटा करी कही देले करी गुटा गुटा करी कही देले करी तुमको खुआई देमे सरम फुले बनमाले बाबू गो हमर से विराट कोहली विराट कोहली हां से मने 80 करी 80 टंका प्रदान करी छन राधा बांडी ढुलिया एवं कृष्ण रे मनमुग्ध होई करी सेई गणेश भगवान सेई मां सरस्वती तांकरे कंठरे बसी करी बाबू रे धन जनक पलक प्राप्त करंत बोल आनंद कबार हरि बोला सदा सर्वदा सुख शांति रे रहंत बोल आनंद कबार हरि बोला मां दुर्गा देवी मां चंडी देवी छत्र छाया तले घंट घोड़ाई रखि थांत बोल आनंद कबार हरि बोला कह बाबू गो ते मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले ते मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले अरे गुटा गुटा करी कही देले करी गुटा गुटा करी कही देले करी गुटा गुटा कही देले करी जति गुटा गुटा कर कही देले कही देले तुमको खुआई दे मो सर फुले बनमाले मते गुटा गुटा कह खुले बनमाले गौड़ माने केनता को जन्म हेले आर कहार साथीरे जन्म होइतिले ई कथा बुझी कर कहबा आर काना हले तुमे गाय चरौथुलो के तुमको अभिशाप देतला मोर कोई को गाय चराबो बोली करी ई कथा भी बुझी कर कहबा कहि देले घर के नेबो आगो कहत हेंदा कान आदि गुटा गुटा कहबी आर खुला खुली कहबी आर सुनबो हमर पराण धन नारी रतन पूर्णिमा जन्हा आर गुटा गुटा कहबी खुला खुली कहबी आर क्लियर भावे कहबी सुनबो हमर पराण धन दुई भाई आज कहबो क्लियर आज गुटा गुटा कहबी खुला खुली कहबी सुनबो हमर पराण धन आज गुटा गुटा कहबी खुला खुली कहबी सुनबो हमर पराण धन नारी रतन पूर्णिमा जन्हा नारी रतन पूर्णिमा जन्हा आज गुटा
गोटा गोटा कहमी खुला खुली कहमी क्लियर करी कहमी सुनबो मोर पराण धन आज गोटा गोटा कहमी क्लियर करी कहमी सुनबो मोर पराण धन मधुआ गोल का काले हो मोर पैसा बेटे देबा मोर पैसा का हला बेटे लागो के नेला नहीं होला कानू चू कने अंडा पीटी मारी हो जे पास बोले बाबा सत कथारी जे तू हेला नहीं तते नहीं देबे के कोई देले नहीं होए हे माने देबे तते तो माई घरे घरे प्रश्न करी छ आगो माई कहि देबे अर माई गो माई तू मोर सरगर ससी आगो माई गो माई तू मोर सरगर ससी आगो डांडी रामायणे माई को पड़ुती बुतुई बसी तने पड़ुती बुतुई बसी माई तू मोर सरगर ससी माई गो माई तू मोर सरगर ससी दिने काड़ा हिचे जानी छ काना हिचे गो बाबू आगो विष्णुकर रत्न भंडारे और चारि जण प्रहरी थिले गो और चारि जण प्रहरी थिले कहिला मा हेंता का जते बेले विष्णुकर रत्न भंडारे जगुआली चार जण थिले जे गुटे कथा हां हां जे जगुआली चार जण थिले बोले नाही हुए तांकर नाम माने भी कहबो एटा कहबा के पड़बा आगो विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जण प्रहरी थिले चारि जण प्रहरी थिले संजा संजू एवं हरिप्रिया भगवान तांको सबले छत्र छाया तले रखि तंद बलांदे कमार हरि बोलो तांको चला पथरे कुसुम पुष्टि बलांदे कमार हरि बोलो भगवान तांको विद्या बुद्धि रे बहुत आगे नियम बलांदे कमार हरि बोलो सब परिवार को सबले सुखम रखंद बलांदे कमार हरि बोलो कह माय गॉड कहि जाबे नै के आगो विष्णुकर रत्न भंडारे
बोलुछ कहिले मा काई काई ना थिला जानि छ काई काई ना कह से चारि जन प्रहरीकर नाम मान होचे स्वयंभू सारस सारंग एवं श्रीधर एंता कर चारिटा ना अछि से चारि जन प्रहरी थिले सत्य का अब तंक नाम मान सुन प्राण धन अरे निधिपति बलि पुरने बासी निधिपति बलि पुरने बासी माई गो माई तुई मोर सदा दर्शसी माई गो माई तुई मोर सदा दर्शसी बाबूरे ती कागर बीर झूठ मोर बैसी मौसी वही है नना बोल नना जी हरगो भाजा चला सिने खेमा भाजा सखा हो कहि दमा आके कणा अछि पीरा अरे एको दिन मत कमला मन मध्ये विचार कला रे मन मध्ये विचार कला एको दिन मत कमला मन मध्ये विचार कला मन मध्ये विचार कला बाबू गो हाँ हाँ चारि जन कलाकार को किछु भारत मुद्रा प्रदान करिछन हाँ रूपेश सुमी एवं आगुटे ना काना कहले चन्नी भगवान तांकर सब परिवार को सबले सुख में रखंतु वाला देखबार हरि वाला तांको विद्या बुद्धि रे बहुत आगे नियंतु वाला देखबार हरि वाला तांकर घर रे से लक्ष्मी माता धन धान्य रे परिपूर्ण करि जंतु वाला देखबार हरि वाला आउ एक बार हरि वाला बाबरे जी माता आगो एक दिन मन कमला मन मध्ये विचार कला मन मध्ये विचार कला एक दिन मत कमला मन मध्ये विचार कला काना चिंता करिछन चिंता करिछन रत्न घर मान हमर अंगरे खंजिरा रत्न घर मान हमर अंगरे खंजिरा दिने लक्ष्मी माता चिंता करिछन का बोली करी तांकर अंगरे तांकर देहरे तांकर घरे जेन अलंकार थिला भंडार रे से अलंकार के टिके सजई हेमी टिके सजई हेमी आर जाई विष्णु मन करी खुशी जाई विष्णु मन करी खुशी माई ती मोर सदा दर्शसी माई ती मोर सदा दर्शसी
কাবেলা আরে কর দেই রে কাদু ঠাটা পড়ি করে ধরে যাবে আগা উঠে দে দে তুই হেতকি গুলগুলা করে ছুয়া ছুয়া এটা কা বলুছে ছুয়া এ মা দুধ দে মাইলো সে ভবানী বা আর হরিপ্রিয়া সেমানে পাণ্ডি এবং কৃষ্ণ কলারে মনোমুগ্ধ হয়ে কিছু ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিছন তাঙ্কর মনস্কামনা পূর্ণ হো বলা আনন্দ কবার হরি বলা সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু দয়া দৃষ্টিরে রখিথান্ত বলা আনন্দ কবার হরি বলা সদা সর্বদা সপরিবার সুখ শান্তিরে রহন্ত বলা আনন্দ কবার হরি বলা মা চণ্ডী দেবী ছত্র ছায়া তলে ঘণ্ট ঘোড়াই রখিথান্ত বলা আনন্দ কবার মাই গো দিনে কানা হইছে কানা হইছে বাবা সেই লক্ষ্মী দেবী মা কানা করিছন কানা করিছ রত্নহার মান অঙ্গরে খঞ্জির সজেই হেকরি টিকে বিষ্ণুঙ্কর মন টিকে খুশি করবি বলি চিন্তা করি ভণ্ডার ঘরকে যাউছ সে জায়গায় কানা হইছে আর প্রহরিয়ে আর নদেলে ছাড়ি আর বিষ্ণু জ্ঞান হই বলি সে চারিজন প্রহরী ଥିଲେ ସେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦଉ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାକେ সত্যকে আর প্রহরী নদেলে ছাড়ি বিষ্ণু আজ্ঞান হই বলি বিষ্ণু আজ্ঞান হই বলি নিজর ঘরে লক্ষ্মী মাতাকে যদি সে প্রহরী মানে ছাড়ি নেই দৌছ বিষ্ণুঙ্কর আজ্ঞা নুহে বলি ছাড়ি যেতেবেলে নেই দেলে লক্ষ্মী মাতাকে সে লক্ষ্মী মাতা কেন্তা কলে আগর আগে লক্ষ্মী দেবী অভিশাপ দেলে আগর আগে লক্ষ্মী দেবী অভিশাপ দেলে কা বলি করে বিশ্বাস করে দেলে কাই বলি কাই বলি অভিশাপ দেইছ কা বলি করে সখা হো সেই লক্ষ্মী দেবী যেতেবেলে অভিশাপ দেইছ হ্যাঁ হ্যাঁ আর শীঘ্রে চালি যাও বাবুরে আর শীঘ্রে চালি যাও স্বর্গকু ছাড়ি মাই গো মাই জীব সরোবর সখী মাই গো মাই জীব সরোবর সখী সকাল পালা এ ননি নেই জীবন তরভূতি মাই গো যেতেবেলে লক্ষ্মী দেবী অভিশাপ দেইছ কা বলি করে বিশ্বাস করে দিচ্ছ কাই বলি আহা মোর গৃহকে যদি তুমি মতে পশি দেল মোর জায়গাকে মতে যদি ঘরকে ঢুকে নে দেল ঢুকে
যেতেবেলে নেই দেইছ বাবু রে সেই সময় কা বলিছ হে বিষ্ণুর ঘর কেনটা আর মোর ঘর কেনটা মোর স্বামীর ঘর কে যদি মতে নেই ছাড়ি দউছ তুমি কেড়ে মূর্খ আছ তেন করে অভিশাপ দেইছ কা বলি আগো শীঘ্রে বৈকুণ্ঠ ছাড়ি যাওয়া আর গৌড় রূপে জন্ম হুয়া কাহাকে এটা কহিଥିଲେ ସେ ଚାରି ଜଣ ଜଗୁଆଳି ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ କାଇଁ ବୋଲି ରେ ବାବୁ ଆର୍ ଶୀଘ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାରି ଯା ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୁଆ ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୁଆ বাবুরে গৌড় রূপে জন্ম হেব বলি কহিছন আর কানে আছে রে বাবু আর সাত জন্ম যাক আর গন্ড মূর্খ হেব সত্যি কে আর সাত জন্ম যাক আর গন্ড মূর্খ হেব কেনতা ভাবে আর গাই চরাইব পেটকু পশি গাই চরাইব পেটকু পশি মাই গো মাই বর্ষার গর্ষাসি মাই গো মাই বর্ষার গর্ষাসি বাবুরে যেতেবেলে লক্ষ্মী মাতা অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ তেণু করি গৌড় রূপে চারি নিধিপতি জন্ম নেইছ তারপরে কারা হয়েছে রে বাবু আর তেণু সে চারি নিধিপতি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি তেণু সে চারি নিধিপতি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি নন্দ গোবর্ধন আর বৃষভানু জান কেতেটা হেলে কহত কেতেটা হেলে নন্দ গনুথ নন্দ গোবর্ধন বৃষভানু আর জনে কে আগ চারি হেলে চন্দ্রসেন কুমিছি চারি হেলে চন্দ্রসেন কুমিছি মাই গো মাই তুই বর্ষার বর্ষাছি মাই গো তুই বর্ষার বর্ষাছি ফুল বক্তা এ মালি ঘর ফুল বগচা মাই ঘরটা দেখতো হেটা উল্লা খেচা খেলতা মোটা জানলি না মুই চিনলি না গাধলা ঘাটু জানলি না তুই তোর নিয়ে কাটা তুই তো মানে নিয়ে কাটা ফুসকুনি না পুরালা পিঠা এ ননি পুটকি ননি ছেদ কাটা
কেনতা করে হইছিলা কহিদেবি কহ বাবু রে কহিলে ভাবিলা আগ বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে আর গোপন লীলা করিলে গোপন লীলা করিলে আর কৃষ্ণ বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে গোপন লীলা করিলে গোপন লীলা করিলে সখা হো সেই বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্ম করি গোপন করে লীলা করিଥିଲେ বাবু আর সে কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গৌরঙ্গর মুক্তি আর সে কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গোপালঙ্গ মুক্তি আর কবিকৃত মূর্খ বিভিন্ন বাসী কবিকৃত মূর্খ বিভিন্ন বাসী মাই গো মাই তুই মনসর বর্ষাস মাই গো মাই গো মাই গো মাই তুই মনসর বর্ষাস মাই গো যেন কথা তো পচরাইছিল হে কথা কহিলে ঘর ঘর টিকে টিকে চাহা টিকে খালি দেব কিছু নি ঠান্ডা চাহ টিকে দেব सत्य को घर के अनुमार चाह पानते मुझे खाए তো তুমি বসরা বারে রানী দেমুগা। আবারি রানী রানী ছাড়ি পারি মনে করছো जल्दी आसो ना जी হ্যাঁ জেননি লো কাই হেলে আমার ঘর কে আইতে এন্তা হইতো কহত রানী জোহার ভলে তো গো ভাই ওরে हेलो এ বাবু ই গৌড় ঘরে মোর মাই